Makisayaw, makihataw, paupo lang mas bagong Mix Club DJ. What's poppin' Mix Club? My name is Zuhar. I'm from Afghanistan. I'm 13 years
kadwanda, kadwenda. Iti kada ito yung lugina, agingga itong tanumalpas. Kakabsat ken kagayem. Agyam-yaman to'y numutibiyang iti ay ayatyo nga agpuya iti daytoy nga Facebook page. Nukas pangarigan kakabsat tamaputol nak iti tangatang biro kundak iti sumaruno nga live ko kakabsat. Baka ito tanong katingaan ka maputol apo ti live ko. Biro kundak iti sumaruno nga live ko nukas pangarigan. Saan kayong mataw-taw? Basta no nakapalo kayo no maawan na kitangatang apo biro kundak iti may kadwa nga live ko. Okay? Maliwanag 116 nga naka-online patalastas. Okay? Kaya sagbaya pong agtultuloy tayo, dahito man ti sagsagot ko kada kayo amin, nga buybuya, dagiti padak nga OFW dito'y abroad, kastamat apo dagiti kakabsat tayo dita Pilipinas. Kumusta kayo apo dita Ballesteros, Cagayan? Da kayo amin apo nga umili iti Ballesteros, Cagayan. Buya po na imbang nga rabiyo amin nga sangapada. Dahito ito inumutibiyang siya apo ni Roderick Ben Molina. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agananos kayo apo, medyo hangin sigida nga rugyanan tayo. Isanus lang apo awang kumaapo iti agpaspasaway dito. Sino man apo ti agpasaway dito nga ag-message ti aglalaok dagiti 13 nga admin ket inikak ti karapatanda nga agi-block kada kayo kakabsat nga pasaway. Thank you very much. Dahito ya po ti para kada tayo amin sagbay nga mangrugi tayo.
Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Naimbagal daw yu amin papagayam idandanon ko apo iti naragsak nga daw yu amin sa ngapada sapay kumaputa kang kanayong kayo nga nakaradkad iti daytoy nga oras. Ket sakbay nga agtultuloy tayo apo medyo agbanarbaran datoy panagas sa utoy ni Motibiyang ket daytoy na po iti acknowledgement kadagiti amin nga agkakapateg nga sponsor iti daytoy nga semi-finals. Okay? Happy watching everyone! Buyan tayo na po iti video clips iti dagiti sponsor, dagiti admin ken dagiti amin nga dagiti amin kakabsat nga contestant. Naimbaga po ngal daw yu amin, sapay kumata nakaradkad kayo nga danunen daytoy apo nga semi-finals. Okay? Happy watching! Kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Liwliwaken rayaw dagiti OFWs na Ilocano. Beyond Night Singing Contest. Presenting the semi-finalists. Christine Joy Adriano Tagyo, Jess Alvarez Otanes, Analiza Tabor Bumanglag, Hermelinda Saladino Iria, Josephine Ragasa Ribultan, Les Cortes Narito, Jessel Joy Millares Tucusi, Jovelyn Amanon Separe, Roel Maruzo, Jansine Espinosa Baniged, Rowena Makatugal Maruzo, Emmy Sebastian Perecer, Elvi Palisi Pascua, Miriam Caliva Hamod, Joan Bugarin Alveza, Jemarie Wandazan Lugson, Remalin Tapay Alasas, Ana Mendoza Ablog, Marinel Yadaw Domingo, Jonah Turuin Delona, Angeline Alamo Jimenez, Renalyn Dulatre Domingo, Itimang Tarabay kadagiti papili ken nagbabalubal, DJ Mel Pasyon Dugay Valencia, Chairman of the Board of Judges, Mr. Roldan Ramos, DJ Arnel Tacmo, Mr. Arnold Berrieta, Mr. Errol Lester Wanay, Mr. Joel Florido Tagumasi, Mr. Glendale Fabian, Maggie V. Villanueva, Roslyn Maganay, Miss Miriam Millares, Michelle Inala Lopez, Mrs. Liza Torizel, Mr. Josh Fabros. Let's also welcome the Facebook creator and admin of Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Program host and creator Roderick Ven Molina. The advisor DJ Mel Pasyon Dugay Valencia. Antonio Macugay. Chairman of the Tabulator Admin John Alexis Lizardo Luon. Head of the Admin Gerald Lizardo Tango.
Editor-in-Chief Princess Joy Molina Tablac, Editor Marivico Galeseria, Advisor of the Admins Deli Pinol, Admin Maribel Eslapon Lizardo, Admin Josephine Molina Zuniga, Admin Alan Manzano Cortez, Admin Maykine Ascado, Admin Catherine Escalona Cantor, Admin Madeline Arellano Casido, Admin Riza Valle Sebastian, Admin Novela Lizardo Tamayo, and also to Urita Molina family, Mrs. Kathleen Molina Pascual and family, Treasurer of the page. Special thanks to the following sponsors and donors: DJ Kevin J. Storman of Milan, Italy, DJ Arnel Takmo of Kuwait, DJ Tungo of Isabela, DJ Ryan Alcabedo Socale of Facebook page, Murmuray Kanimikay Facebook page, DJ MJ Kai Ocala Seria, DJ EJ Rumpon Tabek, DJ Timco Sebastian, Princess Joy Tablac, and to the following major sponsors: Miss Lorraine Baguyo of Taiwan, Susan de la Cruz, Robelita S. Galardo, Janet Mateo, Tinja, Mrs. Jamaya Olivas, online seller of 925 Italian silver, Madame Mem of Singapore, Angelina Cortez of France, Domingo Rudy Maripa Harillo, Edward Romero, Ezra Ortega Dumarana, Marites Aquino, Reynante Mercado of Batat, Ilocos Norte, Francis Sarmiento, Original Funeraria of Norbacan, Ilocos Sur, owned and managed by Attorney William Cabanilla, Jocelyn Sabrido, and Jessica Vanilla, Mr. Federico and Erlinda Silveria Acobo of USA, Tessie Ragaza and family of Hawaii, Adelina Ragaza and family, Christina Ragaza and family of Hawaii, Nati Rivera, Vicky Rivera, Nati Marzan, Aida Ragaza and family, Dominic Ragaza and family, Mr. Jose Manuel Fritas of Canada, Mr. Menandro Hepas of Bahrain, Merlita Agustin, Edlin Joy Oloraza, Grace Lumini Pacariana, Emmanuel Fajardo, Lotis Kapusi Pagatpatan, Marites Mambun, Sunshine Romero, Alren's Food Products owned and managed by Mrs. Catherine Maglubang of Tuguegarao City, Cristina Benjola Duca, Mrs. San Jose Subitan La Union, Anthony Remolacio, Mr. Harold Spring, Ma'am Sally Fiesta of ASG and founder, Mr. Nanding Pineda of ASG, Mr. Antonio Ferrer of ASG, Norma Tala, Mr. and Mrs. Jun Samalio and family of Pasalang, Pagudpud, Ilocos Norte, Mr. and Mrs. Christopher Paz of Tayac, Bantay, Ilocos Sur, Miss Victoria Garanya and family, Mrs. Perlita Aglipay Machas. Special thanks also to World Cruisers Adventure Travel and Tour, Rhea Arzagalira, the affiliated agent. Padaanan iti panagbabalubal, panagsasalisal, kaniti talentado nga Ilocano. Into October 11, 2020, aldaw iti Domingo oras alas 7 iti Philippine time. Liliwak and try out dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much for watching, kakabsat. Kaya't kuman iti agyaman when no ada correction na tayo kakabsat. Agyaman akman iti kini Mrs. Adelina Romena, iti Bigan Ilocos Sur, ken kastamet kini Catherine Amanonse Mangibunong, manager owner of Alren's Food Products dita Tuguegarao City. Thank you very much kada kayo amin nga sponsor nga nang bayabay iti daytoy nga semi-finals. Kakabsat ken kagayem. Agyaman toy numutibiyang ta natipon-tipon tayo iti daytoy nga aldaw ket sapay kuma. Dagiti amin nga naka-online nga 147 ag-share kayo kakabsat ken gagayem tapno ti kasta mas ad-adu tayo mabuyamet apo dagiti gagayem yu iti Facebook nga hangko nga gayem iso nga pangasiyo ti maitulong yu iti daytoy nga Facebook page ket i-share yu daytoy apo nga live video. Thank you very much viewers.
Hello kada kayo amin kakabsat. Happy watching sapay kumaapot naragsak ken naparabor nga rabiiyo amin apo dita Pilipinas iti daytoy nga aldaw. Thank you very much kada kayo. No hangaga po kada kayo apo ket awan daytoy nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kakabsat ken dagiti amin apo nga admins dagiti amin nga mangipatpateg iti daytoy nga Facebook page agyaman toy numutibiyang da kayo apo nga buybuya dagiti amin nga nagfollow naglike iti daytoy apo nga page tayo ala ko utang nga naimbag nga nakum ko kada kayo amin nang nangru na nga kabla apo nga 22 gapu iti anos ken kooperasyon daytoy numutibiyang tauray no naungong tanda apo no agchat kami nadano nun apo iti semifinals ket iti daytoy nga ramiden tayo kakabsat 20 out of 22 semifinalists mangala tayo apo iti top 10 matinag iti 12 dagiti top 10 kakabsat, isudan to iti lumaban into no grand finals into no December 2020 bos ni Apo Diyos. Ket no rimuardo ta ti resulta apo, mangbuno takto bunotag to no sino wada dagiti agbalin nga kotsda, nakasaganan kakabsat ken gagayem. So nga, agan anus kayo apo, handa ka karkarintaran ta medyo pasot daytoy apo iti programa tayo, ket anyaman ti pagkamalyan, tinumutibiyang akas host iti daytoy ngal daw, makamu kayon apo, nga mga pumpuno ti pagkuranga, ket no anyaman apo ti pagsulsulukan daytoy nga Facebook page, dagiti admin, dagiti sponsors, dagiti judges, da kayon apo iti mga pumpuno no mangikikat ti pagkurkurangan mi. So nga sapay kuma Ilocano tayo amin ket dagiti pasayaw nya jay pagiti dagiti ay kakabsat nga Yadi naga na ti Ilocano dadi na jakpay kidamon. 172. Awang kumaputi agpas pasa da kayo amin kakabsat. Noon niya timati nga maubra po dito, sapay kumaputang kayo ngag-chat-chat, ang kayo nga ipapans iti comment nga madi, taagbuya ko na agdengag kayo lang amin kakabsat ken gagayam. Thank you very much, kada kayo. Hanak nga mabalin apo nga makay shout out pasaway ko na. Thank you very much admin, pasaway. Tanuti ag pasaway dito yapo, ma-black nga insigida. Thank you hang ka makabuya no kwan. So nga, dahil apo iti dawdawatag kada kayo amin, nga makikooperate kayo, tauray, manu-manu dahil live to'y numutibiyang kakabsat, kap-kap ni kan, nga ragsak, ken isimyo iti daytoy nga aldaw. Thank you very much. Agpapaanawa ko na ni Sir Arnold Rieta. Dagiti agpapanawa po, mapang kayo langanan jay sa bali nga live streaming, tahang kayo nga masapol dito, no agpapaanawa kayo. Thank you very much. Good luck to all. Thank you, Sir Arnold. Iti mabinsan umanay ken katawag ken pa kumusta Mapanayawan akong
kakabsat nga mangi-presenta kada kayo dagiti 13 nga agpaay nga board of judges tayo iti daytoy nga aldaw ket dagsanggasat kakabsat tadatay may nga judge tayo po kasanga na kay submit iti grace na isu nga ti agwalin lang nga po nga judges tayo kat 12 da amin. Total na po nga judges tayo 12 da. Kumura sa pagkat indasay ay wala. Iti daytoy nga aldaw kakabsat mapadayawan na nga manghiyam amo kadagiti napili nga nasisirip nga board of judges iti daytoy nga aldaw nga 12 kakabsat ken gagayem. Our chairman of the board of judges is a familiar name in our program for she is actually a kapamilya. She hails from Marcos, Ilocos Norte, a very simple and demure type of lady, but in her line of interest, which is journalism. She is a teacher but currently works as a radio announcer, writer, researcher, disc jockey, reporter, and host of Danny Ken Samiwing program of DWNI 91.1 FM Radio Caruba, Burgos, Ilocos Norte. Ladies and gentlemen, please welcome our very own DJ Mel Passion Dugay Valencia. Thank you very much, Ma'am Mel Passion Dugay Valencia, our chairman of the board. Judge number 2 hails from Maluyo, Alacapan, Cagayan. Teacher by profession. Possess multi-talents in arts and music. Most suit host and director of events like reality shows. Without so much ado, please join me in welcoming the school head of Tubel Elementary School, Alacapan, Cagayan, in the person of Sir Roldan Cabutahe Ramos. Welcome to the show, sir. Our next judge is a graduate of Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering, a junior high school math teacher of Batak, Junior College, Batak, Ilocos Norte. He was a member of the Nasudi Cultural Choir of Mariano Marcos State University. He is a vocal mentor of the recently concluded ECQ Idol Ilocos Norte, a singer, a small-time YouTuber. JP Notes, his YouTube channel. He is also a fashion designer. Please welcome Mr. Jos Bagawisan. Welcome to the show, sir. Medyo nervous din mo tibiyang kaapsa. Our next judge is a father of 3 kids, beautiful kids. Formerly high school instructor, guidance counselor, and advisor of the student body organization of the Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Now, an elementary teacher 3 of Wawang Elementary School, Ballesteros, Cagayan. A man gifted with the golden voice. Actually, he was the OG Alcacid of the Quezon Colleges of the North during his times. My dear friends, ladies and gentlemen, let us welcome with a thunderous applause Sir Arnold Kinday Rieta. Thank you very much, sir. Our next judge is a product of the Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. He has worked as an executive chef of Sweet Dahlia Bake Shop and currently the manager of the Baker Suite in the state of Kuwait. He hosts a live streaming at Pinoy Home Radio, which he invites us to support.
He hails from Claveria, Cagayan, but his family lives in Malayugan, Flora, Apayao. Friends, ladies and gentlemen, I have the honor to present to you the host of Arimpadek Pinapalabas in this Facebook page. Please welcome with a warm of applause to DJ Arnel Tacmo. Hello, DJ Arnel Tacmo. Our next judge is a beautiful young lady all the way from San Jose, Sudipen, La Union. She is a teacher by profession. At present, she is an instructress of Don Mariano Marcos Memorial State University, San Fernando, La Union. She was a provincial Cantarap La Union Grand Champion in 2015. She represented La Union in the Regional Battle of Champions, sponsored by ADESA as third runner-up. She was also an AMB Regional Singing Songwriting Contest, won as a Grand Champion. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Ariana Millares Alvarez. For the information of the public, Ma'am Ariana was a second placer in batch 4, but because she is very busy in her school, she decided to back out in this contest. Thank you very much, Ma'am Ariana Millares Alvarez. Judge number 7, a man gifted with talents of both singing and dancing, a choreographer, dance instructor, and artist. Now a high school instructor of the Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan, and he is a resident judge in this Facebook page. He was my co-teacher for 10 years. He is also an event host. Let's put our hands together as we welcome Sir Errol Leste Juanay of Linao, Apari, Cagayan. Welcome to the show, sir. Coming up next is a handsome young gentleman from Barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan, a fourth-year college student taking up Bachelor of Physical Education. He was the grand champion in season 1 singing contest in this live streaming. Ladies and gentlemen, to'y nagwapo, nasaririt ken, nanakem nga inanak, anataluda gadingan, iti naidumduma a boses, nga idolo dagiti agtutubo. Please welcome Mr. Joel Florido Tagumasi, the champion. Di sumarunong nga membro iti urado kakabsat ket nagapu iti syudad iti Tuguegarao, Cagayan, nga agdama nga maysa nga OFW iti Pagilian a Qatar. Maysa a membro iti banda, maysa a nadungay na iti kakaisuna nga anak na. Mapadayawan na amang ipresenta iti maysa kakabsat analaying a pumakanta. Ladies and gentlemen, please welcome Maki Balubal Villanueva. Welcome to the show, sir. Ma'am. Our next judge is from the municipality of Alcala, Cagayan. She is an overseas Filipino worker from Saudi Arabia. She loves singing and dancing. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Madam Michelle Inga Lopez from Saudi Arabia. Welcome to the show, ma'am. May ka 11 nga dyan tayo apo is a native of Barangay Paradun, Norte, Apari, Cagayan, and undergraduate of Information Technology course. She loves singing and dancing. She was a choir creator and Bible teacher of Paradun United Methodist Church, a dance instructor as well.
At present, she is an OFW of Hong Kong, sacrificing for the sake of her family. Ladies, welcome, Ma'am Rosalie Adanay of Jones Isabela. Ti maudi nga membro iti hurado ket maysa nga inaanaga po iti ili nga bugay Cagayan. Maysa nga OFW iti Doha, Qatar. Nalaing ako makanta ken mga abak iti smule singing contest kadagiti na dumaduma a live streaming. Mapadayawan nak nga mangipresenta kada kayo. Ti ina anadungo kadagiti anak na agsag-sakripisyo iti abroad para iti pamilya na. Please welcome Mrs. Lisa Toricer. Welcome po ate. Sikat ka na yung harap pa ako. Ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglaban. Criteria for judging kakabsat ken kagaya magananus kayo aputa malpas datoy tuloy-tuloy yun ti ayayam tayo. Criteria for judging voice quality 50%, timing and diction 30%, Facebook video appeal 10%, overall impact a total of 10%, total is 100%. Grading system, lowest score is 85 and the highest score is 95. Point system are allowed such as 85.90, 88.70, 94.60, etc. Ket iti para iti publiko apo dagiti kanta iti 22 nga semifinalist tayo kakabsat insen ko nga imuna kadagiti 12 nga membro iti jurado tahan tayo amono tinasignal dagiti po nga judges kat nakapoy tatang aldaw iso nga nag-pre-judging kami apo insen ko di October 6 si mangpat iti October 9-10 kakabsat dagiti grades da ket isumot apo iti tinotal ni DJ Mel Passion Dugay Valencia kas chairman of the board ken tinotal kumot apo tapno tikas agtali kami iti computation iso nga iti daytoy nga aldaw dinggen ken imatangan nyo dinggen nyo apo dagiti kanta dagiti 22 nga semifinalist tapno tikas ta apo makita yon no sino kada kadawada iti pumasok iti 10 top 10 para iti grand finals iso nga nagrade dandang kakabsat ay so nga kayo apo nga viewers agdengeg kay laang laka no kayatan nyo dadyag kang kanta apo agbabalin kay latang grade lata awan ti problema ngem kaagpaisuanan na addan apo grades dan naipasan ni DJ Mel Passion Dugay Valencia ti Samarina kakabsat ken tinumuti biyang. Thank you very much manin. Okay, 236 dagiti apo nga hampay nga naka share ala ko pagpakasi to inumotive yang apo ta sapay kumapo ta paki-kwayumutan paki-share yumutan apo datoy live tayo apo tapno adu tayo agan anus kayo apo ta to inumotive yang adda kayo aging gain to no alas 11 siguro kakabsat ken gagayem. Okay? Thank you very much kakabsat ket dinggen tayo man apo iti maysang nga video clips nga impatulod kada tayo ni DJ Mel nga pangablaaw na kada tayo amin iti daytoy nga aldaw ket sapay kumakakabsat ayan nan sapay kumakakabsat bilbilukok datay kuana insil na talag ngaton daytoy na po dinggen tayo.
iti pangablao, iti madaydayaw nga chairman of the board in the person of Ma'am DJ Mel Passion Dugay Valencia manipod iti ili iti Marcos, Ilocos Norte. Sa aramite amin na nagbuybuya iti a programa aling liwaken rayaw dagiti OFW sa nga Ilocano nga daduluan kinagaget na alibta ken asirib nga host kayo awan sa bali no dinhi Mr. Roderica Molina. Ita nga kanito kaliliwa may sayang katen ipadpadaanan tayo a semi-final sa paglalabanan dagiti agkakalaing ako makanta manipod iti na duma apaset iti deto nga lubong apada tayo metlaeng nga Ilocano. Kadagiti amin contestants, all I want to say is congratulations to all of you ngamin na-reach yo ti semi-finals kayak na nga sa uwen at daan kayo iti na isang sangayan boses nga roda win or lose agtalined kumatiya kinapakumbabayo kas may sa analataken iti lubong ni musika. Good luck to Sir Roderick Molina agyaman unay sa iti panang pili manen kanya kas may sa nga hurado. I'll assure you sir nga agtultuloy iti panang ngipaay ko iti suporta iti datoy grupo tayo aling liwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Tuy karubayo Mel Passion Dugay Valencia of DWNI 91.1 FM Radyo Karuba. Thank you so much. Nangiganyo kakabsat iti nangiganyo kakabsat iti pangablaaw iti madaydayaw nga napintas ken nasingpot nga DJ tayo apo taiso na apo iti personal advisor to numotibiyang iti daytoy nga Facebook page ket amok nga adu iti nautang tayo nga naimbag nga nakem ken ni DJ Mel Passion Dugay Valencia iti 91.1 Radio Karuba iti Burgos, Ilocos Norte. Kung kamam Mel Passion Dugay Valencia awatem iti nga daytoy sibubuo nga panagyaman iti liwliwa ken rayaw kadwak dagiti admins nga 13 iti napalaus nga panagyamyaman miken ka ken iti ananos mo ken iti daytoy nga Facebook page nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much and God bless to you, DJ Mel Passion Dugay Valencia. Kaya't kumet nga kablaawan iti na naragsak nga panagbuybuya iting ingutek nga asawa ni Orita Molina ditoy sa bali nga kwarto kakabsat tamay may sanak dito ayang kutata dagiti anak ko ni John Derrick ken ni Edric Mayer Orita nga agay ayam mot apo ditoy Salon May. Kaya't kumet nga kablaawan iti naragsak nga panag birthday iti ang inguten mi nga auntie ni ngawan sa bali no din ni auntie Angelina Orita de Jose iti retired teacher iti Payagan East Elementary School iti nagasat nga panag birthday na iti daytoy nga aldaw dita Payagan East Ballesteros Cagayan ken kanti may you have many more birthdays to come and many candles to blow. Manipod kada kami kin ni Mami May, ni John Derrick, ni Edric, kuntoy no mo tibiyang, ken kastameten kadagiti mangipatpateg ken ka iti ibiyag. Thank you very much ken kunak manen agyamanak anti iti adukeng ka. Happy birthday and regards to Uncle and kastamit ken ni ate ay kay suna nga anak yo nga balasang iyo. Thank you very much. Happy watching Payaganis and to all over the world. Thank you kada kayo amin kakabsat. Ketap no mapanan kakabsat asa dagan mangrugi tayo kan anos kayo dayto yun na po iti isa-isag sagot ko kada kayo amin nga awan ti labas na nga aguybuya iti daytoy nga aldaw. Haz tu hogar ilimitable con 2 líneas ilimitadas, Super Wi-Fi y televisión con HBO España y Amazon Prime por 34,99 € al mes y será
Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakabang? Pag nasilayan ko kung iyong ganda, puso ko ay nababalisan. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sila, ikaw ang dahilan. Happy watching 243 viewers. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Happy watching 232. Admin, kita nyo dagiyak message nga matiti message na block in sigida. Block, i-block yun. Ada nakita ka nag-message. Block, di katapat na jay. Kung sabay nga kwate, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Alak agyam-yaman na kata kayo kakabsat iti anos yung panagbuy-buya ket sagbaya po nga ipresenta kun dagiti kanta po dagiti 22 nga semifinalist ket amok nga iti daytoy apong aldaw dagiti semifinalist nga 22
Ken nagimbitar da apo iti agbuya kada kawada ken agdengeg kada kiti kantada. Siya sino man kada kayo nga semi-finalist, iti nagimbitar iti saan nga katawtawan nga agbuya wenno agdengeg iti kantayo, ta iso apo iti agsaw-sao ditoy ditoy screen, ag-comment ti aglalaok, alak awan apo iti basultoy no mo ti biyang tada kayo apo nga 22 nga semi-finalist, inaccept kayo nga kas winner nga singing contest kat anyaman nga problema awan ti problema pa isa ko awan ti problema kidi ngam ti kayat ko lang kakabsat kas kanayong ko nga imbaga kada kayo no anya iti decision dagiti board of judges nga na-compute awan ti dagdag bawas na kakabsat taawan nak ijay ayan ti judging. No anya iti makompute kakabsat nga agbalin nga top 10 toldok awan uray no agsangit-sangit ka agkusay-kusay ka haang ka nga agpabasol iti anya aaksepom kakabsat nga talaga nga si kaket hang ka nga naikari nga matap 10 nga sumali iti grand finals kakabsat. No hard feelings na kayo nga 22 nga semi-finalist. Ibagbagag tagpaiso ta mabalin la kumapuhan na awang kumatimatin nagkadakwada nga 12 nga gapo ta adunay iti agsasalip iti grand finals iso nga 10 lang ti masapul ko dagitay best 10 laan kakabsat ken gagayem iso nga naanyaman iti resulta daytoy nga pasalip kakabsat awaten nyo nga si pupuso tasahan lang nga daytoy nga live streaming iti pamalin nyo nga pakikontesan mabalin kayo nga makikontest ti siya sinuman nga agpakpakontest iti singing contest iti online kakabsat ken gagayem. Okay? Dahil iti ibagak kada kayo ta amok nga maysa kada kayo nga semi-finalist iti nakin ayab ken dajay agnagan ti Jammart kunanan sa dajay. O dato yun Jammart. Iso nga kada kayo amin kakabsat denggan nyo ken imatangan tayon kakabsat sakbay nga ag nervyos to mo tibiyang nga kingkinse iti daranaw. Admin tay kunak numadi, makakita kayo apo iti makakita kayo iti comments nga madi, black ti katapat day ta apo nga tao tawan ti soro na. Princess, da kayong admin, awang pa ti admin, ni Maribik, awang pa nakita kito ni Maribik, ni Alan, ni Maribel, ni Catherine, ni Risa, ni Lobelia, ni Auntie Deli, ni Madeline, ni Gerald, kasamat kin ni Architect. Ngarod kakabsat mapadayawan akon nga mangipresenta kada kayo dagiti 22 nga agsasalip iti daytoy nga contest. Happy watching everyone. Ti muna nga daawagak kakabsat iso iti semi-finalist number 1. Please welcome kakabsat please welcome Christine Joy, Adriano Daggio from Putul, Luna, Putul Apayaw, awanti Luna na. Tayo yung nagkakabsat ken kagayem. Semi-finalist number 1, please welcome Christine Joy, Adriano Daggio o Putul Apayaw. Para kadagitay tuwa, day ayatan na ako. Semi-finalist number 1. Yawat ko, tuwing napuno, nga ayat ko. Hawan sa bali ang nagikot, daytoy puso. Nang na maat, akasta kamet kaniyak, ngemitili ko da, liplipo utanda.
Siksikalaeng dito'y kaungga gayam di ka met mabukudan rebengek agurain ka kainalilog na dua kami ngayon ka ay ayate. Happy watching to all 284 Amutay kung mamati mo content ko ako. semi-finalist number 1. Namati na siya kulaeng di danakin ngem gayam na dua kami apat-pat Jak maawat nga dain nakagudwa di ta puso Henrik na inalilaw mo daytoy puso ulbod dayta apanagayat siksikalaeng dito'y kaungga gayam di ka met mabukudan rebengek agurain ka kainalilo na dua kami ngayon ka ay ayaten ay ayaten. Thank you very much. Mag-arabita yan. Thank you very much. Semi-finalist number 1, Miss Christine Adriano Daggio. Ket padanan yon kakabsat iti semi-finalist number 2 in the person of Mr. Jess Otanes. Semi-finalist number 2, Mr. Jess Alvarez Otanes from Patao, Bugay, Cagayan. Dayto yan na po isuna. Thank you very much. Semi-finalist number 1. Panagadal jakun Semi-finalist number 2, Mr. Jess Alvarez Otanes of Bugay, Cagayan. Sipod pa'y nagampamutan, to'y pusok nagdoy sangkin ka. Dapit pintas mo nga nagpayduma, jak mataturturog no di ka makita. Mary Jane sa dinutian mo, Mary Jane biyag to'y biyag ko. Mary Jane patpat din ka.
naragsak ko Tanagadal kung may yulo Nasursurok iyagbisyo Paraken kaday tuya kanta Mary Jane Naputag gaput patig mo kanya Ililiwik ka panagsurat Taumanayin aliliwak Ititunggal kailiw ka Mary Jane Pamrayat kagtukar ti gitara Danggayak nga ikang kanta Tanagan mo Mary Jane kasliwa Semi-finalist number 2, Mr. Yes, Alvarez Otanes o Pataw, Bugay, Cagayan. Mary Jane sa dinutian mo Mary Jane biyag to'y biyag ko 305 viewers, thank you very much. Mary Jane patpat din ka O Mary Jane mga asika Mary Jane sa dinutian mo O Mary Jane biyag to'y biyag ko Mary Jane patpat din ka Mary Jane mga asika Mary Jane sa dinutian mo Mary Jane biyag to'y biyag ko Mary Jane patpat din ka O Mary Jane mga asika Mary Jane sa dinutian mo Mary Jane biyag to'y biyag ko Mary Jane patpat din ka Thank you so much po. Thank you to thank you to yes, Otanes. Iti semi-finalist number 2. Kada kayawin apo di tabugay Cagayan naragsak nga rabiyo ken nagasat nga panagbuybuya yo amin apo di tabugay Cagayan. Dagiti kakabsat tayo iti Bugay Cagayan, iti LGU Bugay. Agyaman apo iti panagbubuya yo amin apo dita ili iti Bugay Cagayan. Ket nga rod mapadayawan agmet nga mangi presenta kada kayo iti Micah Tlus semi-finalist number 3 in the person of Mrs. Analisa Tabor Bumanglag ipram nasudi nga Alakapan Cagayan. Kada kayo amin apo nga taga Alakapan Cagayan naragsakmat nga rabiyo apo na mayat iti panagbuybuyayo iti kadagiti kalugaran nyo nga pimasok iti daytoy nga singing contest online Smule recorded song. Kada kayo amin apo nga board of judges, thank you very much ken kada kayo amin nga agbuybuya. Semi-finalist number 3, please welcome Mrs. Analisa Tabor Bumanglag of Alakapan, Cagayan, particularly in Mapurao, Alakapan. Taywan Bulagsa, siyak nadalin sa Tabor Bumanglag na nahit iti Mapurao, Alakapan, Cagayan. 312 viewers. Bilang mo, babayo diti kwe.
Final entry, ni sagsagod ko iti pamilya, in aming nakalugara, ikalakapan Cagayan. Kin kastamit kada kayuan ng viewers, today ng Facebook page, Niliwakan Rayaw, karigiti OFWs na Ilocan. Inilang to'y puso, pinanawang nagtutok, anya na nagsakit, anya din ang nagutot, inuuray kabyag ko, tinabayag akani ko, nimawang di kan makita nga sumuli to'y apat ko, sinugat mo ba'y to'y puso, maagayakin ka, langgang na ba ang umuray ken ka? Inulilang niyang yata sinangal ka, mabuti ang dayong ito'y ganda, pagdakalim sa baliya, bayan na yan, ang nakuha ng masasis kaniya. Semi-finalist number 3, Mrs. Analisa Tabor Bumanglag of Mapurao, Alakapan, Cagayan. Ay Tukleng of Banna of Nueva Era, Ilocos Norte, to Mr. and Mrs. Ruben and Esther Taroma of Banna, Ilocos Norte. Inulilang to'y puso, inanyawang magtutos, anya na nagsakit, anya hindi na nagutot, inuuray kabyag ko, ilabayag akani ko, nimawang di kan makita nga sumuli to'y apat ko, sinugat mo ba'y to'y puso, naagayakin ka, langgang na ba ang umuray ken ka? Inulilang niya yata sinangal ka, mabuti ang dayong ito'y ganda, pagdakalim sa baliya, bayan na yan, hanggang nakuha ng pasaslit kanya. Inulilang niya yata sinangal ka, mabuti ang dayong ito'y ganda, pagdakalim sa baliya, bayan na yan, hanggang nakuha ng pasaslit kaniya, hanggang nakuha ng pasaslit, hanggang nakuha ng pasaslit kaniya. Dayjay kakabsat, iti semi-finalist number 3 in the person of Mrs. Analisa Tabor Bumanglag of Mapurao, Alakapan, Cagayan. Naisem nga Alakapan, Cagayan. Mangtid kay mantipuso, da kayo amin nga taga Alakapan kakabsat. Giyaman na kiti panagbuy-buya amin dagiti apo nga taga Alakapan, Cagayan. Ngarod, iti may kapat nga semi-finalist tayo kakabsat. Mapadayawan nagmet nga mangi presenta kada kayo. Iti may kapat nga semi-finalist tayo nga wan sa Bali no din ni Mrs. Hermelinda Saladino Areya, semi-finalist number 4.
from Alakapan, Cagayan, particularly in Kapagaran, Alakapan, Cagayan. Naimbag nga rabi katatayo amin. Siya ni Carmelinda sa Latino area. Pagkakapagaran ang nakapan Cagayan nga may isang OFW di Cyprus. Dahil po yung final entry para sa semi-finals. Sabi na po mga kapagustuhanan nyo. Sabay pumabiyag ko tainde nga unoy tuy agayakin ka sunadaan na igame iti ayat anagtaon kaunggang tuso langit iti kayari kakyan ka munsika inararapa ako napatek ka tuy puso ken na diyak kaya amapukaw ka na si kalaeng iinay ayat ko idita kenti ag nanayo si kabyag ko makaigan mo napay naraksak tinubong ko si kalaeng iinay ayat ko si kalaeng usal datoy biyak ko napatek ka ito'y pusok wensi ka Ayan ni si Francisca Garcia. iinay ayat ko Semi-finalist number 4, Mrs. Carmelinda Saladino Arreya from Kapagaran, Alakapan, Cagayan. langit iti kayari kakyan ka wensi ka iinararapa ako nabatek ka tuy puso ken na diyak kaya lumapukaw ka na si kalaeng iinay ayat ko iti-ita kenti ag nanayo si kabyag ko makaigan ko Ayan ni Rosalyn na naragsak naputol na tilong ko
semifinalist number 4, Mrs. Hermilinda Saladino Areya. Kada kayami na po nga taga-alakapan Cagayan, happy watching. Manay pudmet, iti San Fabian ko na datoy. Pa iti Ilocos Sur, kakabsat ken Cagayan, semifinalist number 5. Please welcome Josephine Ragasa Ribultan, semi-finalist number 5, kakabsat ken Cagayan. Okay, denggen tayo po iti pagtangtangsit, iti San Vicente, Ilocos Sur. Josephine Ragasa Ribultan. Kada kayo amin na po nga viewers, mabaling kayo nga grade dita, pinsilan yun apo dagiti mga bak nga top 10 ken matinag nga 12. Ngayon po ng oras yung aming podcast sa Josephine Ragasa Ribultan, ang taga-susunod ng San Vicente de Pasol, at nga nagdituhang pong akas may sa mga SW. Dito nga sinatag sa salot po ang kada kayo nga wandularit na, sabi ko matulog sa inyo. Semi-finalist number 5, Josephine Ragasa Ribultan from San Vicente, Ilocos Sur. Naghariat na urayan ka, tuwan manti balagsan, jagto itaas ang meron, di puso di mamili, tungkol na betat na niyang bite.
Nangyiganyo kakabsat, iti pagtangtangsit, iti San Fabian, San Vicente, Ilocosur, ket dagita po iti 5, top 1 to semi-finalist to semi-finalist number 1 to 5. Ket aguray kay lang kakabsat, damat iparangko nga may isang intermission number, tapos ituloy tayo tumanen iti contestant number 6 to 10. Agpos tayo basit kakabsat ken kagayem. Daiti man na po iti para kada kayo amin nga awan ti labas na iparangko apo iti champion iti season 1 nga awan sa bali nun iti Mr. Joel Florido Tagumasi iti Amubuan Ballesteros Cagayan. Dahito apo iti muna nga winner tayo iti season 1. Nagwapo ken nataraki nga baro nga agapo nga ada iti Amubuan Ballesteros Cagayan kakabsat ken gagayem. Ken ka Mr. Joel Florido Tagumasi, thank you very much. Okay, 302, dahito po intermission number, kaya nga po kini Mr. Joel Florido Tagumasi, the champion, it is season 1. $307 nga naka-online kakabsat, thank you very much. Dahito na po isuna, hindi na inidop ng samot. Agure kaya po ta ilolod ko dati kantana, barbarang lumayat, ket agan anos kayo kakabsat, ta ituloy tayo madamdama. Intermission number from Mr. Joel Florido Tagumasi, the champion. Okay, happy watching everyone. Sapay kumaapo ta agangganas kayo, nga agkutkutim iti mani, nga agbuybuya iti daytoy nga aldaw. Loading, ilolod na kakabsat, iti kantana, barbarang, dahito yun apoy suna. Mr. Joel Florido Tagumasi, one of our judges. Champion, season 1. Napanap, nagpasyar rin ang taon Adda na sa tayo wabalasan Inidayat pitikan nigi Emisen na kasansami Victoria tinagan ko Inunanan Inaren ko ni Victoria itinabayan Lupay kasta ibanag na inanusa Ket dinteng ti aldaw napalaos iragsak ko ni Victoria inaklon nanto ayak ko When naganas tunggal aldaw nga labas Tunggal adda ni Victoria itidena Himmalas ti aminamalas Pinangaunak ni gasa Ididinteng ti maysa kasama Hindi na palas nagpasyari di ay balayda Ni tatang na iinap na kasarita Ay barok pasensyakan Daawanin ni Victoria Intaray nagtayadi akan roda Mr. Joel Florido Tagumasi, one of our judges, champion of season 1, grand champion.
sinapasama kahit na pana naginumitiara tigasat ko sinang sangita tawanin din yung liwang ni Victoria kit tawanin itibin na nagratas tiyal daw bulan kentawin nadamag ko ni Victoria si Mang Tete dagus ko sinarong karang magiliwak tunay kengkwanan nga magdamit tiyubing at kaduana di pati nagpatunggaan dahil kanta istorya may panggetin na yan nagsubling tiniliwa ni Victoria sumumyanak nubitin ka dugyang madenggen dahil kanta nubitin ka dugyang madenggen dahil kanta. Daita kakabsat ni Mr. Joel Florido Tagumasi, Manipo diti Barangay, Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Timadaydayaw nga champion tayo, iti season 1, iti June 21, 2020 kakabsat. Daya po, iti nagwapo na taraki nga baro, 21 years old. Kada iti babalasang, dita nga awampay nobyo na po, mabalin nyo, nga i-chat isuna, i-friend nyo iti Facebook. Kana follow his YouTube channel, Chef, Master Joel. Ngatod kakabsat, agtultuloy tayo niti semi-finalist number 6. This semi-finalist number 6 tayo kakabsat ket Manipod iti Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Please welcome Bless na Cortez Narito. Narito na si Bless Cortez. Semi-finalist number 6, Bless Cortez Narito of Pugu, Ballesteros, Cagayan. Kastajak maaklon, panagkapukaw ko, kakaisunang nga ayat ko. Tsak man nunang nama, ang masulisog ka, bayat ka awan ko. Narukob man gayam, dahil tanakin mo, kararoken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kentuo. No pagkaragsakan, di ba nagsagabak, awan mabalin ko. No namnamain, adi na kun kasapulan, siya kun tayo lipatan. Nung naragsak ka, itasidong na, palubusan ka nga ron. Memnudong tengto, aldaw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnama. Nunam namain, adi na kun kasapulan, siya kun tayo lipatan. Dagalagi pem, awan tinagkurangat,
Semi-finalist number 6, Bless Cortez Narito o Bubu, Ballesteros, Cagayan. Nung naragsak ka, itasilong na palubusan ka nga rud. Menudong tempo, ay daw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnama. Nunam namain, adin akon kasapulan, siya kun tayo lipatan. Tagayagi pen, awan tinagkurangat, ken nagbasulat. Tatuy ayat, lain pariknak, ketawan umartak. Oh, ngimpiin subad mo, kasaan kan lindo, pusok ti sinugatan mo. At gasken panaas, tinaglinagam, ken kaaman ang alilaw. At gasken panaas, tinaglinagam, ken kaaman ang alilaw. 342 viewers, thank you very much. Yan ang nakakabsat. Nangnigan nyo kakabsat iti pagtangtangsit iti Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan in the person of Mrs. Bless Cortez Narito, semi-finalist number 6. Kada kayo amin na po nga tagalaon yan. Kumusta kayo na yung bang rabiyo? Amin na po. Dito yan na po iti semi-finalist number 7. Iti pagtangtangsit iti Sudipen La Union. Please welcome Giselle Joy Millares Ducusin iti Sudipen La Union. Semi-finalist number 7. Okay. Kada kayo amin na po nga buy-buyagan, anos kayo apo sapay ko maapo ta maragragsakan kayo agdengdeng kadagiti amin nga buy-buya, iti amin nga viewers agiti contestant tayo. From Sudipen La Union, Giselle Joy Millares Ducusin. Kaanong
Okay, kakabsat, nang ganya po iti napintas nga balasang manipod iti San Jose, Sudipen, La Union. Da kayo apin na po nga taga Sudipen, La Union, na imbag nga rabiyo amin, nagyaman na ka po iti panagbuibuyayo, iti dayto nga gundaway, ket sapay kumaapo ta maragragsakan kayo amin nga agbuibuya, ken dagiti amin na po nga 351 viewers. Ada kayo po dito ay liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano nga imat matunan toy na mo tibiyang siyak apo iti agbalin nga timonyo iti dayto nga gundaway ni Roderick Temporal Ven Lizardo Molina manipod iti Barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan nga daapo ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, lugar dagiti Espanyoles. Naimbagal daw, naimbagal rabii, naimbagal bigat ken naimbag nga malemyu amin papagayam. Contest semifinalist number 8. Please welcome Jobelin Amanonse Parek iti pagtangtangsit iti Sitanga, Ballesteros, Cagayan. Semifinalist number 8, Mrs. Jobelin Amanonse Parek. Naimbag nga oras kada kayo amin nga wanti lapas na kaniwliwa. Siyak ni Jobelin Parek at tubo iti Ballesteros sa Cagayan Valley. At may tinatulata kaya pagtabas kuman amin kada kayo nga wanti labas na. Sabi ko masamagustuhan nyo. Danyawit mo Semi-finalist number 8. para to. Katatao di ka man manar sa iro manulsulitog o manungko sa papalit na kada kita bulatas mo sa detay ko na masyak tipik-tipik ta puso nuwili lagal man nakita ka nga daka asbay mo Datay a lalaki fuera de los buenos Agayat kayo inaalaw inulbon Tay pagtataong ako rin di karumbong Payayo pangarartyok ngem patig na uldong Semi-finalist number 8, Mrs. Jobelin Amanonse Parek, iti Sitanga, Ballesteros, Cagayan. Bakay alalaki, mahilig kay tipatpatara 360 manang online. 61.
semi-finalist number 8. Okay. Dahil na po iti dagiti amin nga taga-apari Cagayan kakabsat ken Cagayem magpapadayawan na nga mangipresenta kada kayo iti umuna iti maisa nga contestant apo semi-finalist number 9 manipod iti apari Cagayan. Please welcome Mr. Ruel Maruso iti Centro 14 na apari Cagayan kakabsat ken Cagayem. 374 apo nagado kayo kakabsat. Thank you very much. Don't forget to share. Toy Numutibyang Roderick Ben Molina manipod apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ti oras tayon ka daka mo ti oras tayon apo ko alas 2 alas 3 kakabsat. Alas 3 tibalom. Nakayamin na po. Thank you very much. Mr. Ruel Maruso. Semi-finalist number 9, Mr. Ruel Maruso of Apari Cagayan. Yaman na kalagay 372 nga naka-online. Apari people, puso-puso. Itagan lang awan nagbasula kainaramid kumet amin paglagsakan nimanyak insubad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko kanya ingka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y tiser-servina nasamit alangin-langenta awan amo anak ka basulakin ka awan nagbasulak kainarawid kumet amin pagragsakan nimanyak insubad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karing kanya ingka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y tiser-servina nasamit alangin-langenta awan amo anak ka basulakin ka di awan nagbasula kain paay ku amin akabailan Semi-finalist number 9. awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapan Semi-finalist number 9 in the person of Mr. Ruel Maruso from Apari Cagayan. Agbiag kanu dagiti Aparianos. Happy watching everyone. Manipod ito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Live
denam awan nagbasula tainaramid kumet amin pagragsakam Ngimanyating subad mo sinagtamlain to'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko Karin kanya inka tinalikudan martir ako so na ikalang anya pa'y ti ser-serbina kasam ialangin-langin ta awan amo alaka basulakyan ka awan nagbasula kain pa'y ku amin akabaila tutadenam awan nagbasula Sikat ng perdi ng waswas kemi ayat ng keltay kadagiti arapaap ditadenam awan nagbasula Bakersfield, California, USA to Ma'am Teresa Estrella. ku amin Sikat ng perdi ng waswas keni ayat ng keltay kadagiti arapat ditadenam awan nagbasula kain pa'y ku amin akabaila ditadenam awan nagbasula Sikat ng perdi ng waswas keni ayat ng keltay kadagiti arapat Naimbag nga oras kada kayo amin nga wantilapas na Dayjay kakabsat iti contest semi-finalist number 9 Mr. Roel Maruso of Pari, Cagayan. Ket mapadayawan ako na po nga mga ipresentamet iti pagtangtangsit iti Aurora Isabela semi-finalist number 10 Mr. Jansen Espinosa Baniged. Kadagiti kayo giti amin nga admin, happy watching admin, da kayo amin apo nga sponsor ni Ma'am Perlita Aglipay Matias, da kayo amin apo nga buybuya, anyaman nga suli ti lubong itayan nyo, agyam-yaman kami apo mas lalong agyaman to'y namutibiyang, ta dahi siya apo iti mang timtimon iti daytoy nga contest, ket sapay kumaapo ta maragragsakan kayo, maliwliwaken, marayrayaw kayo, tauray no na nabambannog kayo apo iti daytoy nga aldaw agbuybuya kayo ko ditoy liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much. Semi-finalist number 10 Mr. Jansen Espinosa Baniged.
Ni Joseph Balikat, 20 years old. Taga Aurora, Isabela. Nasapan, umakit, kinalapsan. Inis ma, ikinid man, natimbayo to'y kaunga. Buti lang nagpakuti, maginawaw sexy. At gawin sa 2060, luay na may lang makagagari. Na ang paiso, lapit sa may lain na babato. Makalino ipatong na, makakarugso pa'y laking na. Ang babaketa, sukong ko na kanya. Uray mano'y uyaw and dati damit na, ko'y maring na. Ang babaketa, magluwa ang babaketa. Dami na mo di ganas, di bakit aray na yan ayan. Ang babaketa, magluwa ang babaketa. Dami na mo di ganas, di bakit aray na yan ayan. Di bakit kaskala at dalangin. Awas sa puling di kinasangin, harapin natin pinakit. Di bakit masinsimpe, pangluwawang mintis. Uray lukuri betet, awas sa puling di kinakit. Nakilariyo, tay kukunada na amoy lupati ang na. Di bakit akarumansa, nagpahihuma, di ganis na. Ang babaketa, sukon ko na kanya. Uray mano'y uyaw and dati damit na, ko'y maring na. Ang babaketa, ulunga ang babaketa. Dami na mo di ganas, di bakit agay na yan na yan. Ang babaketa, ulunga ang babaketa. Dami na mo di ganas, di bakit agay na yan na yan. Semi-finalist number 10, Jackson Espinosa Banigel, manipuli ni Aurora Isabela. Di bakit kaskala at dalangin. Awas sa puling di kinasangin, harapin natin pinagay. Di bakit masinsimple, nagmangluwawang mintis. Uray lukuri betet, awas sa puling di kinakay. Nakilariyo, may kukunada na amoy lupati ang unta. Di bakit akarumansa, nagpahihuma, iganis na. Ang babaketa, sukong ko na kanya. Uray mano'y uyaw and dati damit na, ko'y maring na. Ang babaketa, ulunga ang babaketa. Dami na mo di ganas, di bakit agay na yan na yan. Dami na mo di ganas, di bakit agay na yan na yan.
semi-finalist number 10 kakabsat. Dahil po ni Mr. Johnson Espinosa Baniged, manipo diti Aurora Isabela. Ket nanganganyo na po dagiti semi-finalists from 1 to 10. Ket dahiti met apo iti may nga intermission number nga isagsagot kada tayo iti highest pointer iti people choice isu apo tinakalaan na iti 25,000 views iti kanta na nga po nga naipos iti Facebook page tayo. Kaya tagyam-yaman na kini Joan Bugarin Albesa iti nangabak iti dayay apo nga pasalip iti people choice. Joan Albesa, intermission number ited na met kada tayo apo. Dahito yan ti kanta na kakabsat ken gagayem. Joan Albesa, highest sponsor iti People Choice Award. Intermission number. Like an actor playing someone else's scene. This could not be happening to me. But you were there. You were everything I've never seen. You got me from this long and endless loop. I was not alone.
very much, Joan Bugaring Albesa. Iti highest pointer po iti grado 1 views na iti People Choice Award. Nga nakalaan na po ti 25,000 kukuna natatay ko. Agbalinin nga 50,000 views sir. Kunana, tinangalaak lang Joan dajay iti nagsardeng nat. O rin agbaling nga 100 views. Thank you very much kadagiti amin nga nag-view apo iti kantana. Nga road, mapadayawan nakmanin na apo nga mangi presenta kada kayo iti semi-finalist number 11 ni Mrs. Rowena Makatugal Maruso manipod iti ili iti Apari Cagayan. Ni Mrs. Rowena Maruso apo ke anak da nga mismo ni Rowel Maruso. Thank you very much kada kayong agina nga taga Apari Cagayan. Okay, dahil na po iti ni Mrs. Rowena Maruso iti Apari Cagayan. Semi-finalist number 11. Okay, yan. Datang kakabsat. Wow. Uwe kayo kakabsat kat sabali dati na ala na. Namukan na kayo ang nakasyak ni Rowena Maruso iti Apari Cagayan. Nagkamali ang pindot. Rowena Maruso of Apari Cagayan semi-finalist number 11. Dahil sinsaya nganda ko diag ko isut sa dapat manikle anak no ayat ko enak kari Mrs. Rowena Maruso of Apari Cagayan.
kayo amin na po nga buya, ag church kayo tanuhan kayo mga lobat. Princess Joy Tabang. Gyamang kami mat apo. Rowena Maruso iti Apari Cagayan. Hello kada kayo amin kakabsat. Sapay kumaapo ta maliwliwaken marayrayaw kayo iti dayto nga kanito. Thank you very much for watching Sir Bok Tabunyar and Sir Arnold Rieta dagiti agkakadaeg ken nakakasirib nga Board of Judges nga buybuya apo. Thank you very much dagiti sponsor apo kastamed dagiti admin, dagiti supporters, dagiti semi-finalist tayo nga 22. Thank you very much ken kada kayo amin nga awan iti labas na. Happy watching also to Mami Maya Urita Molina ni John Derek ni Edric Mayer dagiti amin na po nga taga Nanapatan Apari Cagayan. Happy watching kastamed dita Payaganis Ballesteros Cagayan, dita Banna Ilocos Norte ken dita Nueva Era ken kada kayo amin na po taon awan nagselselos. Okay, mapantayo na po iti contestant number 12 mabagsubliman na po iti taga Bugay Cagayan. Please welcome Mrs. Emmy Toriser. Manipod iti Pataw Bugay Cagayan niya da nakaungot ang kakabsat ken Cagayan. Okay, dito ya po di Hello, nandang oras po ang kalulukan kay Audio DPFW Lucano. Kamusta ka DJ, and all sponsors and viewers. Pati malang kakabsat ko ngayon ni Teresa. Tulos ka po bugay gagayan. PFW sa Kuwait. Semi-finalist number 12. Semi-finalist number 12, Emmy Toriser. To'y puso ti puro ledaan, naugutan en luluwas, anagarimayang inas ni ayat, yakpay napadpadasan, di pay naglunit, ginubay di kalman. Utubig kadipay na iurit agasat, dudugin na laing usok ni damsak, agarimayang kadimanin dagiti luluwag, umapay kadimanin sakit kenobiyag. Yaku nagayat ikarinday ta, yakon kayat apabarwen nilemma, yakon kayat tiagsangit pay, yakon kayat timatay pay.
Mrs. Emmy Sebastian Toricer from Pataw, Bugay, Cagayan. Jakun agayat ikarigday ta. Kunana. Mudong tento ti panuwen ang makabangunak, nakay gamerak arasaas ni ayat, ibaw ing tuntun imatang ko dagiti liwliwak, mangisakit ginubuay bulsek nga ayat. Diako na kayat ikarit dayta, diapon kayat apabarwen nilem na, diapon kayat tiag sangit pay, diapon kayat timapay pay, diapon na kayat ikarit dayta, diapon kayat apabarwen nilem na, diapon kayat tiag sangit pay, diapon kayat timapay pay, diapon na kayat ikarit dayta, diapon kayat apabarwen nilem na, diapon kayat tiag sangit pay, diapon kayat timapay pay, diapon na kayat ikarit dayta, diapon kayat apabarwen nilem na, diapon kayat tiag sangit pay, diapon kayat timapay pay, diapon na kayat Marcelina Angelito. dayta. Angelito watching from Rizal, Nueva. Kunana. Thank you very much. Semi-finalist number 12, Mrs. Emmy Sebastian Toricer. Hello, kada tayo. Okay, kakabsat. Manipot met iti iti alakapan Cagayan manen kakabsat na isim nga lakapan. Please welcome semi-finalist number 13, LB Balisi Pasqua. Iti alakapan Cagayan. Naimbag na oras kami sa kastat, niniwag ka na rin ako dag-earth double hero kami, nang nangruna LB Balisi Pasqua, manipot iti alakapan Cagayan. na naetikidaan iti alakapan Cagayan. Oh, hinunak idi, Japon maikari, nga agayak manen, itis tabali, yan din tingkat diag ko, anyan arab sako, tajak impagaro, tajak makatuto, kasman awanen tinamnaman, ngamitakit din Hello, ni Rosmalim Tabutol Rakudo. Iti Frank. punasan man bagito ilabing ko, tanaunday anugtuk day puso, sikangatat may kari agad ko tanong
very much. Semi-finalist number 13. Kadakadi amin na po nga tagapasukin Ilocos Norte. Dadto yun na po iti pagtangtangsit iti ili iti pasukin Ilocos Norte. Semi-finalist number 14. Please welcome Miriam Kaliba Hamod iti pasukin Ilocos Norte. Kakabsat ken kagayem, dahito yun na po iti patpadanan nyo, da kayo po nga tagapasukin, ket ipapakauna akon, happy watching kan dati madaydayaw nga tatang na, no dapay ninanang na kadagiti kakabagyan na kano apo, happy watching ita pasukin Ilocos Norte. Main mga panagdangdang niyo, gagawin ken kabsat at Miriam Kaliba, ikipasok ng Ilocos Norte. Saan nga ipanuwen, biyod ko nga ikaguragsakin, di ka gumura, basta tingklag lain, di ka matiktikan, sumbay tumet ragsak. Tinarikat di isang matagata, iintang na pinagyan ako, sumabay man ni dawet, iayat din kumadadae, tain patay ka, naglabas sa iyan ko'y biyag, kapambatid mo sa pulan, kahit na idamdamdaman, sa unay lumipad kang kagulag, na pulos may sunod ulit na. Tinarikat di isang matagata, ipapanagdan na ayat ko, sumabay man di dawel, uy ayat din tumadadaer, kain patay ka, nalablabas sa iyan ko'y biyag, kapamatid mo sa pulan, kaayat mo idamdamdaman, sa unay lumipad kang kagulag, na pulos may sunod ulit na.
kakabsat ken gagayem nangaganyo po iti paragkanta ni Miriam Kaliba Hamod, semi-finalist number 14, manipod iti Pasukin, Ilocos Norte. Hello, happy watching kada kayo amin na po iti Pasukin, na imbag nga rabi yo amin nga sangapada. Iti Kaliba and Hamod family. Dagiti kanu kakabagyan na kunana. Okay, number 15. Isublik kakabsat ni Miss Joan Bugarin Albesa, manipod iti Apari Cagayan, semi-finalist number 15. Joan Albesa, happy watching. Dahito yun na po iti taga Apari Cagayan manen kakabsat ken Cagayem. Okay, gure kay labasit tapo to medyo iseset ko dato kantada iso nga gananos kayo basit apo da kayo apo nga buybuya nga mano kayo 300 nga nasurok sa 320 dahito na po ni atay napintas nga balasa nga nag-intermission number tatay ni Joan Bugarin Albesa. Pagmarabi ka ngayon, shot ni Joan Albesa. Nagapoy ti madaydayo nga 340. Then OFW dito yung Hong Kong. Sabat ng kita akin langit nangin abuya di maimatang nga isut mangiparit na iti pagmagmay ka ket tilawang musen sisipni Edward Romero, shout out kay at Pinascano. sardam agari ti ulingne agkarayam tilabis tetlong taday talagdawan kasalada sa tuway sabay ko apaglalayluan nagalawagad na minin nagdaitang taataaw nalaglakal ako nga umay ka sa ringkaran surat wen retrato di ganton magalay ngayon nagpangipapasan tuy iliw ko nalauso na Semi-finalist number 15, Joan Bugarin Albesa from Apari Cagayan. itirabiin sakbay nga anak maturo alaik kalagawam iparbaw puso'y puso makita kalakuman urang
Itibigbigat Yusumising jayinit Iti nagsabatan Sidagakin langit Nugumangon ako Si kanti malaglagip ko Kasarsarit at talagawaw Kasanukay tanggiyag ko Naglawas yaminin Nagbaitan sa ataaw Nalaklakala kumaw Nga umay ka sa rutaran Surat uwen urat lato Di bangton makalan Ngayon na pangipapasan Tuwing iliw ko nalausungan Ngayon na pangipapasan Tuwing iliw ko Kakabsat, dahita po iti semi-finalist number 16, number 15. Kitam agnervyosak pa yan, Joan. Bugarin Alves. Happy watching ka na kayo amin na po. Kaya sabay kumapot amok nga maragragsakan kayo amin. Iti dahito yung nga kanito. At dapay nabatbati apo nga pito nga contestant tayo apo sakbatap no makompleto na iti 1 to 15 adaka din napili yo apo nga sumurag iti top 10. Okay, padaanan nyo kakabsat iti announcement iso nga hanggang pala maturog apo sila kay tibalot agpulotang kay tibalot o dagiti adatyendana alay agkaramkam kayo apo iti mais wano kornik tapno ti kasta apo ka maikat iti ati hanyo nga panagturog kuman naganayin Jak pay kidyamon kakabsat kan kagayam. Agyaman na kadagiti 345 apo agbuy-buya. Ket sapay kumaapot may ikanda kayo iti liwliwa ken rayaw iti daytoy nga aldaw, daytoy nga rabi ken daytoy nga bigat. Da kayo amin na po nga OFW anyaman nga suli iti lubong iti yanyo dita Pilipinas apo ay atenda kayo amin dita itinagan ti sibubukel nga OFWs nga Ilocano ditoy abroad kakabsat nga agrigrigat na imbag nga rabi yu amin nga sangapada nga pamilyami apo dita Pilipinas. Mani po diti Santa Cruz sa Tenerife, Spain apo to'y nanumo nga host iti daytoy nga Facebook page. Mani po diti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Happy watching and thank you very much iti ananos yung agbuya. Giyaman na kin ni Sir Bok Tabunyar ken ni amin nga Board of Judges kakabsat ken gagayem. Daytoy apo iti para kada kayo amin nga awan ti labas na intermission sa October 16 to 22. Okay, happy watching everyone. Naimbag nga rabiyo amin apo. Nakatangtangkon dati Ilocano to inumutibiyang. Nuestros maestros que se los hacen. Patalastas 324. Dahil di apo di para kata kayo. A national anthem. Tinggem ubyak tinggem ibaga ay ayaten ka kasta kamet kanya tinggem tuy puso ili
samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus at apiras ti bokbokot. Ililiwek ti areng-eng bang titileng tilapayag. Umay kan ubyag ko mailiwat unay kenkan. Happy watching everyone! Isalayo pangikat iti puyat. Lagi di puyatan apo kapi kayo. Dinggem ubyag ko, dinggem ti ibagat, ay ayaten ka, kasta kamet kanyag. Dinggem tuy aso, ilim tuy pusok, nabayag lang idin, aritang nagunilin. Dinggem tuy putok, putok tuy pusok, aw-awagan nakatenggem ka din alam. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapno maep, epan iliw kan senay. Kaliliwek di karinyuni, ayat di damdamu, di nairut nga araku, abuyugan di as-aso. Ililiwek di agep na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus ap apiras ti bokbokot. Ililiwek ti areng-eng titileng tilapayag. Umay kan obyag ko mailiwat unay kenkan. Ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamu, di nairut nga araku, abuyugan ti as-aso. Kaliliwek ti agep na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus ap apiras ti bokbokot. Ililiwek ti karinyuni ayat ti damdamu, di nairut nga araku, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulot. Asabayan tiap aprus ap apiras ti bokbokot. Asabayan tiap aprus ap apiras ti bokbokot. Kaya apo, anusan nyo na apo dati panagkanta ti monumot panagkanta tinumuti biya nga po tahan na nga singer kakabsat agkang kanta na lang nga po para kada kayo tanuhang kayo dagiti OFW pangikatil iliw kadagiti pampamilyayo dita Pilipinas kakabsat ket nga rod mapadayawan ako na po nga mangi presenta kada kayo iti Maika 16 nga semifinalist. Please welcome Jemary Wandasan Lukson manipod iti Apari Cagayan. Dahito ni Suna po. Dahito ni... Okay, Jemary Wandasan Ngayon Lukson. pag-oras kayo aming Jemary Lukson, Tibulala Sur, Apari Cagayan. From Bulala Sur, Apari Cagayan. Ananusan, tiyak balin nga OFW ko nana. Thank you, Mars Jodalin Samalyo and family. Di na minsan na aldaw, kapalag ko'y puyog ka, napmanan kinaragsakta, lawan patinggana, no sa jok ninamnama, pagsinaan ka, lulwak tiyak patinggana.
Nagsakti at patingga, karim-karim, di kay nilala. Nunapod mo day tayo, nutirabi, nagmay-may sa si kalaeng pangkanunute. Ang ano sa ikarigata, titwidan na ururayan ka. Kanariga, tiyag may sa paglalo, lukay luka. Nagsaman na nusa sa katigapuna, puno sa Diyos ninamnama, ipagsinanta. Nutirabi, nagmay-may sa si kalaeng panpanunute. Ang ano sa ikarigata, titwidan na ururayan ka. Kanariga, tiyag may sa aglalo, lukay luha. Ang ano sa tanarika, agsapon sa Okay, thank you, Jemary Wandasan Lukson, manipod iti apari Cagayan kakabsat, semi-finalist number 16. Thank you. Kada kayo amin na po nga agbuybuya, naimbag nga aldaw yu amin na OFWs. OFW, nagsadot na kita agbuybuya 303 nga agbuybuya po. Alang agpindot kayo mo't ay ti puso kakabsat kada heart, wano puso heart, wano do like, wano care kakabsat, pwede Angry Birds ta karyaran kayo no kwa. Iso nga masapula pong agpindot kayo mo't da kayo nagsadot kayo apo. Iso lang apo ti may contribute yo apo tapno ti kasta. Tuyno mo ti biyang mas lalo nga maganaan wenno agagagat para iti pagkakatawaan, pagliliwan ken pagrayrayawan tayo apo nga OFWs taamok nga da kayo ko mailiwan kadagiti pampamilyayo ijay Pilipinas. Please pinduton nyo apo dagita napipintas nga emoji taba ka dagiti agit dati ta Pilipinas apo ko sa bali ti pinduton daditan dagiti agkakaida po baka sa bali ti pinduton nyo apo dagita ista agita puso. May sapay tinangtid ti star per mimot ti imot yo. Si 50 po apo ay pailang apo tinangtid ti star ka mangitid kay imot ada regal wanda mo ti star apo. Nadwati kantakon sin 50 pa ti intidyo nga star ko. Po nagkukuripot nga talaga giti Ilocano. Di ba? Happy watching kakabsat. Thank you very much kada kita puso. Paiso nga, 50 pa iti star ko, aging gatay, bay talo oras kong tungag sa usao, awam mo ladid yung atandang kong kakabsat ken gagayem, mangkid kay mot at star. Okay, semi-finalist number 17, please welcome Remalin Tabay Alasaas, manipod iti Bantay, Ilocosur. Ilocosur, mangtid iti tibangtid apo iti star nga gatad na ka lima nga gasot may isang free liwliwa t-shirt iti premyo na kanya. Siya sino kada kayo ti makaitay ti 5 gasot nga star may isang liwliwa free t-shirt iti ited ko nga regalo yo mabasa mo tinagan nyo ditoy. Okay? Okay, kakabsat ken kagayam, semi-finalist number 17, Remalin Tabay
Alasas, Itibantay, Ilocos Sur, Apay. Iniwang kay Awan ni FW sa Ilocano, may dalawawan sa Namalik, Manipo, Itibantay, Ilocos Sur. Please welcome Remalin Tabay Alasas. Happy watching, Ilocos Sur. T-shirt na ito pa. May sabon ni Lotis sa Pagkatbatan na sponsor tayo. Pero magandang Ilocano version, Ibabalita. Thank you so much. Thank you so much, Remalin Tabay Alasaas, Itibantay, Ilocos Sur, Kakabsat. Dahita po iti number 17 semi-finalist tayo. Mapanako na po iti number 18 ni Ana Mendoza Vlog, manipot iti San Fabian, Pangasinan. OFWs, happy watching kada kayo. Padwan Youth viewers kakabsat Bimaban, 285 latan. Okay, Ana Mendoza Vlog, semi-finalist number 18. Agyaman na kada kayo amin na mga kada kayo amin. Hembag na nakikita tayo amin kakabsat Kennedy Selfie Ana Rose Mendoza Vlog na taga San Fabian, Pangasinan. May isang semi-finals kaya tagang yaman na kini sa Loren Molina
watching. Al-aliyain na di na parabas, kaya kun asika ket malipata lupay sika yung nangayan genagarit na ikikinidamsa buang mulak na biyan ko sabay ano ka tungkad kumapinanhilang malikas mo paspasin mo ba kahit awan na tupad na dagiti ka tarin paano ay itanim kang kinagli paano ay sugat ke agunin awan pasig mo puso ke nakan marumaya inakon sa kulen mukas bilang agsulikan Tuhan niya di kan awatin awanin panagayat ko di kan kaya makita pa'y masabidong ka hindi na palabas. Semi-finalist number 18, Ana Mendoza Ablog, Manipot iti San Fabian, Pangasinan. Ang mamlak na ubiyak ko sabay ang dating kadong mapinahilang balikas mo paspasin mo ba get awan na tupad na dagiti kay karin ano ay itanim kan ken lagi sulitan ko kaniya di kan awatin awanin ka nagayat ko di kan kaya makita pa'y kasabidong ka iting na palabas pero itanim kan ken lagi sulitan ko kaniya di kan awatin awanin panagayat ko di kan kaya makita pa'y kasabidong ka iti na palabas yan away itanim kan ken lagi Agam yaman na. Kapsat, thank you very much. Ana
Joanna Mendoza Ablog. Dahita po iti semi-finalist number 18 tayo. Ket agtultuloy tayo po, mapantayo na iti semi-finalist number 19. Napudot kakabsat kan gagayem. Mapadayawan ak nga mga wag iti semi-finalist number 19 isu ni Marinel Yadaw Domingo manipod iti Gonzaga Cagayan nga na ikamang iti Ballesteros Cagayan kakabsat ken gagayem. Happy watching kada kayo amin na po nga taga Gonzaga, taga Ballesteros no nalobat kayo na wang kuryenteyo apo. Ungtan nyo ti kajel ko to na wan ti kuryenteyo. Okay, kakabsat ken gagayem, dahito yun na po iti semi-finalist number 19 ni Marinel Yadaw Domingo. Katay ko nga rin pinagkatulungan West Ballesteros kakayan nga dali ti Riyadh, Saudi Arabia. Katay ko nga rin pinag-isagot amin ka na kayo kat sakay lang kumakapagsan. Marinel Yadaw Domingo. Jahat malakdan, dayto irik na, nagladingit no sikat malagip ko. Agsasaime, dayto'y puso, itilak ame, asaem kinto. Jak may pep, umiiliw ko, ngem padase, biag ungay tured, nupay na sakit, nga awaten, pinagsinad, wa puso nagpintinante. Urayawan kan, kay sidong ko, diyak togam din na ipaten tayat mo. Daytadong mo, mga lumartap, tuwing ayat, sikalat na karitnan. Di kanto pulos, malipatan, tala minsan nagbalin ka, pasag ko'y biyag ko, agyaman na, padimdan ka, anang paranyag, nalidem ang lubong ko. Biyag ko ay ayaten kaunay, Hello to DJ Kevin Jengis ng Malinibilang Italy and family. Jak may pep, tuy iliw ko, ngem padase, biag ungay tured, nupay na sakit, nga awaten, pinagsinad, wa puso nagpintinante. Urayawan kan, tuy sidong ko, diyak togam din na lipaten tayat mo. Daytadong mo, mga lumartap, tuwing ayat, sikalat na karitnan. Di kanto pulos,
Thank you so much. Okay, thank you, Marinel Yadaw Domingo. Manipod iti Gonzaga Cagayan kakabsat ken gagayem. Mabantayan na po iti number 20 semi-finalist. Manipod iti Alcala Cagayan. Please welcome Jonah Dorwin De Leona. Takayo amin na po nga taga Alcala Cagayan na imbag nga rabiyo amin nga sangapada kakabsat ken gagayem. Jonah Dorwin De Leona, semi-finalist number 20. Ito na po iti kantana. Kumusta kayo amin nga taga Alcala Cagayan? Impagnal daw kayo amin kakabsat, siyak ni Jonah De Leona nga taga Alcala Cagayan Valley. Kay tiyag amin kakabsat, siyak ni Jonah De Leona nga taga Alcala Cagayan Valley. Kay tiyag tama kitagdanak ito'y Jeddah, Saudi Arabia. Kapkablawang men nagiti amin nga mangpupukel when naman tuturay iti page nga luluwaray rayaw nagiti OFW nga Ilocano nga idadalwan ni Sir Roderick Molina. Kastamet ngay nakapkablawang nagiti hurados, sponsors and viewers na. Basuko ka din, lupatan ka, kaunigan to'y puso. Basuko ka din, mo'y waksikan, ito'y panunod ko.
Thank you. Thank you, kastamad ken ka Jonah Dorwin de Leona. Thank you very much. Kadagiti amin na po nga taga Alcala Cagayan na imbag nga rabiyo amin nga sangapada. Agure kayo man na po ta aglep nakban kadagiti group, agiti group chat, agiti nakakwak nga iti group chat kakabsat ta medyo dagiti admin ko. Awampay ti 5 nga admin ditoy, dagiti 13 nga admin. Agtaw-tawataw da nyo ti kunak. Bantayan da kang kayo mapapanti sabsabali nga kwata ko nakaawam mo tawong pay 5 ag-present kayo man da kayo nga tracing admin kakabsat dagiti tracing admin ag-present kayo man kakabsat kan gagayem ta guri kay lang apo ta aglep nak kadagiti amin nga kwa ditoy diya kamuno kasaw ti panaglep ko ditoy leave the group kabsat 254 nga naka-online. Dagiti admin, mabalin kayong ag-present kayo, kakabsat ken gagayem. Present kayo man na po. Tanomok dagiti agbuybuyang admin, tataw bagak, 1-1 sir, kung nada ka makasyotutak sa manen. Makapungtutak sa manen, kakabsat ken gagayem. Oh. Chut da dito'y group chat ka, maka dito'y. Ay, pakawanam, Diyos ko. Oh yeah. Kakabsat ken gagayem, nakamute ngam, siyempre ni-mute ko, agsardeng mat, kakabsat. So nga dayjay ituloy tayo apo mapantayo iti sumarunong number 21 nga naka 21 mapantayon iti semi-finalist 21 ni Angelina Alamo Jimenez madipod iti Baran Ballesteros Cagayan. Okay. Happy watching saan kang ag-high blood kung nada ka bagak admin na sinod admin ito nga naka-online awan tinagduma kakabsat kang gagayem talaga nga no sa bali ti ag-live nakalalis to da gitoy masyudutak kung daduma kanya yung mo ani ni Maribek o gali awan pa iti adyak pa nakikita ditoy Maribek kaya mo Maribek. Okay, kakabsat ken gagayem dato yun na po iti contestant number 21 na ni Angie Alamo Jimenez. Dua lang ng kakabsat patukar kyo malpasan. Okay. Dato yun na po iti semi-finalist number 21. Naimbag na oras tayo. Naimbag na oras tayo amin kakabsat. Siya ni Angie Alamo, tubong apariyano nga naikamang Baran Ballesteros Cagayan. Nung may mga sagsagot kinyayo, ti may isang kanta. Iliw para kada tayo amin kaliwliwa. Semi-finalist number 21, Angeline Alamo Jimenez. Thank you very much. 260 nga naka-online. Iti mali ngunit gaini iti nagsabata titaang kenilangit nangayit abuya imatanga may sus mangipalit na iti panagmay-may sa keti lawan nurusin sisitnya bunting punting sardang agay umimes agkarayang silamis ket lumtaw day talaglawan
watching manang Virgie Biloria ni manang Perlita Aglipay Matias, Mr. Arnold Rieta. Happy watching ka na kayo amin na po judges, sponsor, contestant, ken nagiti admin, ken na kayo amin na po buya pa ilang ampay nga nakaturo. Sakbay nga'y nakmaturo alae taladawang ipanabaw kuto'y puso. Alan, ayaw pa upay na minto mo dito, ini Alan. Makita kala ko na uray mo darat-dep laeng mabangkaran ng tuwina maep-ep na tuwin ipinibigay mutumingsing jay ini itinag sa batang tinabakan langit bubumangon ako si kanti malagagit ko kasasarita sa nalawang kasalukay tangyak ko maglawakit naminin nagbaitang sa taong nalaklakal ako man na may hasarong karan surat wanulat rato di bangtos makalay wain na pangipapasan tu'y iliw ko ngayon na pangipapasan ko'y iliw ko nalaos onay yaman ako. Okay, thank you very much. Ipagnal daw kayo amin. Thank you very much, semi-finalist number 21. Kakabsat ken gagayem, may salanganan iti dinggan tayo na iti semi-finalist number 22. Please welcome Renalyn Dulatre Domingo Manipod iti Jones Isabel. Happy watching 247 na pong agurura iti resulta. Agyaman na kada kayo amin kakabsat ken gagayem. Ayan, happy watching to Alan Cortez. Alan, agpukaw ka, pukaw ang dagiti admin. Gure kaya po ta, medyo ipang ko dato ikastak, headphone ko, ta napimpintas, panang dinggang gyo. Happy watching apo, giyam-yaman nakiti, ayat yung, agpuypuyat, tapnot lang dikas ta makita yo apo, mga ganyo dagiti agkakalaing. Naimba, marabingit kayo aming kakas. Agkakalaing contestant kakabsat ken gagayem. Ayan na po, last contestant, but not the least nga ko nada, dahito yan na po isuna. Mawatan na ketalumos. Ay oras tayo amin nga wani dilabas na. Tak na rin naling Domingo nga taga Barangay Usul Jones Isabela. Agda mga trabaho ita dito itong kong akas may isa nga semi-finalist itang aldaw. Dati nga kantak ket isagsagot ko kada kayo amin nga wani dilabas na ket sapay na kumata magustuhan nyo. Nasakit para kaniya, nasikat makikita, kaluwang ni ay ayaten, anang isa batang kaniya, panagkibkibin niya.
a puso, yaklatanin ka sa su, nasaysaya at lakuman, di ka namamu, yakuman masaksaktan ta, aramid mo. Palubusan na kadin na umadayo, tatlong mapanunod mo, ado abasol mo, jak marik nanti pamateg mo, nagbalbaliw ka, limamiis ka sa pay, kamawatan na, kay palubusan na, awan-awanin ni ayan. Nasakit para kaniya, musikat makikita, kaduwang ni ayaten, anangin subatang kaniya, kanagpigkibing yu adwa, madududog day tuirik na, agsasaibdek a puso, yaklatanin ka sa su, nasaysaya at lakuman, di ka namamu, yakuman masaksaktan ta, aramid mo. Palubusan na kadin nga umadayo, tatlong mapanunod mo, ado abasol mo, jak marik nanti pamateg mo, nagbalbaliw ka, limamiis ka sa pay, kamawatan na, kay palubusan na, awan-awanin ni ayan. Palubusan na kadin nga umadayo, tatlong mapanunod mo, ado abasol mo, jak marik nati pamateg mo, nagbalbaliw ka, limamiis sa pay, kamawatan na, kay palubusan na, awan-awanin ni palubusan na kadin nga umadayo, tatlong mapanunod mo, ado abasol mo, jak marik naniti pamateg mo, nagbalbaliw ka, limamiis ka sa pay, kamawatan na, kay palubusan na, awan-awanin ni ayan. Thank you. Thank you, semi-finalist number 22, last contestant kakapsat ken gagayem. Aguli kaya po tag-check man ditoy contest. Dahito yun na po iti dahita na po iti nagpatinggaan dagiti 22 nga semi-finalist tayo po ng ganyon na iti kantada. Ket bahala kayo na po no pili, sino ti mapili, mapugtuan nyo gati mapili apo nga sangapulo nga mabati kanyak nga para iti grand finals kakabsat. Ket dagiti met no makinag nga 12 kakabsat
alak talaga kasta tibiyag kakabsat ken gagayem, ada akubo, ada kiyag iso nga, ag-practice kayo, da kayo nga matinag nga 12, alak inya nga rod kakabsat ken gagayem. Ket agure kayo apo ta, dahito man iti sagsagot ko kada kayo amin, nga wanti labas na, ta i-award kon apo iti prizes, dagiti top 10 nga People Choice Award, ti highest views. Dahito na po ti para kada kayo, kalpasan na dahito announcement of the prizes sa People Choice Award. Para kada kayo amin na po nga buy-buya, nga agpuy-puyat. Shout out na hello kadagiti amin nga taga-nanapatan na paring Cagayan, happy watching. Ni Ma'am Perlita Matias, dagiti judges tayo apo, dagiti sponsor tayo, happy watching to all, dagiti contestant nga 22, ni Ma'am Perlita Matias, ni Manang Adelina Cortez, kada kayo amin na po, yam-yaman ko yun. Isang sagot ko matay ito nga sonata kadagiti Golden Ladies iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, dagiti officers and members iti Azufil nga idadalwan ni Apo Christopher Paz. Happy watching everyone dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Sarita, ngem malik na, liday ti likodan na. Ay to, Chilem, Ramontong Mateo, Shali Bonifacio Manang, happy watching. LB Bonia, LB, Jamia Olivas, happy watching. Jamia Olivas sa Malaysia team. Kalagiti amin na po may sponsor, judges, kasama na kiti finalists, semi-finalists. Na kayo magpuyo-puya, manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Hello, admin Ugale, Mariming Ugale Seria. Happy watching ka na kayo amin nga sa Mapada. Iti ayaman nga oras, ngamit ni salong tinatnagen, ignatun ka, kaputa ang palata. Awarding of prizes to top 10 People Choice Award. Oh, Mr. Lovely, ay ayatin ka unay. Mr. Lovely, oh, Mr. Lovely, sa akin nagkastamin, diin ka marinig na. Panel of the Board of Judges, kay dadalwan ni DJ Mel Passion, Dugay Valencia, Mr. Roldan Ramos, Mr. Arnold Reta, Mr. Errol Lestefanay, Mr. Jos Pabros, Joel Florido Tagumasi, ni DJ Arnel Tagno, ni Mrs. Lisa Toliser, Miss Ariana Miliares, Mrs. Roslyn Madanay, Maki Balubal Villanueva, and Mrs. Michelle Igala Lopez. Kata kayo amin na po, thank you very much. Agas gayen, daragsak ka, amati sarita, ngemarik na, liday ti likodan na, salusukukin ka. Yaman na kinimanang Virgie Biloria, iti panang titnadista, happy watching manang Virgie Biloria.
nga star ni Ma'am Bergie Viloria. Happy watching, Manang! Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayatin ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sabay tagkastamet, diin ka marikrik na. Sabay tagkastamet, diin ka marikrik na. Ayan kakabsat, thank you very much. Ket dahil naman na po iti patukar ko nga para kata kayo amin nga awan ti labas na. I-announce ko na po dahito dagiti prizes, dagiti People Choice Award nga sa ngapulo. Dahito iti prize da po. Carreteras completas, con vida, Ay, kiti pobladas que 22 cuentan historias. Porque este camino lo contestant, hacemos dakay pa lang juntos. ditag, message kay mot Okay. Iti awarding of prizes kakabsat ibaga. Kadag iti amin na po nga sa ngapulo nga nangangato iti views na po iti kantada iti panakay post na iti Facebook page tayo. People Choice Award highest views. Iti number 1 kakabsat. Eso, nga awan sa bali, ayan na dete lista ako na po, nagadu nga listaan to'y numotibiyang kakabsat ken kagayem. Talaga nga tinugawan to'y numotibiyang kakabsat dahil to'y inaramid ko nga program ko apo ta mandyak kayat ti agtugaw nga agal-alanak iti kwan. Kuri kayo kakabsat ka ni agwar-warning. Kuri kayo po, ket agwar-warning isuna. Continue the peace. Agsala kayo pa ilang kakabsat pakikat nervyos. Okay. Dahito yan na po iti prize dagiti nangabak iti People Choice Award. Iti nakapagasatan iti muna nga premyo balisi albesa nga naadaan iti 25,000 views ket iti abaken nakakabsat cash prize of 500 pesos plus free liwliwat t-shirt plus 925 Italian silver bracelet. O Joan, cash prize of 500 pesos, free liwliwat t-shirt, kakabsat daytoy, plus 925 Italian silver bracelet. Iti may kadwa. Iso ngawan sa bali ni Mrs. Analisa Tabor Bumanglag ang itim premyo na kakabsat cash prize of 500 pesos plus kaputa tumawar tatay kanyak plus free t-shirt iti liwliwa ken rayaw dagiti OFW nga Ilocano. Cash prize of 500 pesos plus free t-shirt iti liwliwa. At views na po nga 19,000 views. Iti may katlong nga pwesto. Alaan ni Miriam Kaliba Hamod ay iti premyo nakakabsat 500 pesos cash. Iti top 4 to top 10 kakabsat ken gagayem ni Miriam ka ada 11,000 views na. Iti top 4 to top 10 automatic apo nga may kandamat iti tig 2 nga pesos. Top 4 to top 10, 200 pesos each cash. Iti awarding of highest pointers of likers, hearts and cares. Alaon ni Jemary Wandasan Lukson. Iti cash prize na kakabsat nga 500 pesos cash, free liwliwat t-shirt. Babayan kin ni Princess Joy Tablak, free
preload plus 925 Italian silver bracelet sponsored by Jamia Olivas. Ulitek, cash price of 500 pesos, free liwliwa t-shirt, 925 Italian silver bracelet sponsored by Jamia Olivas, and preload of 50 pesos, and free liwliwa t-shirt sponsored by Princess. Ada cash price na. Ready na ko na po nga announce ewan no mangibasa iti resulta iti inaramid tayo apo inaramid dagiti 12 nga board of judges kakabsat ken gagayem. Ibasa ko na po dagiti top 10. Ato ya po ka iti judging toy no mo tibiyang awan iti pakialam ko ti score. Duwa kami nga mismo kini DJ Mel Pasyon Dugay nga nag-compute tapno alaom mi iti top 10 kakabsat ken gagayem. Kadagiti amin nga guri kayo apo. Kadagiti amin apo nga 22 semi-finalists no hang kayo nga mapan iti top 10 ket agbabay kayo dagiti 12 alak awan ti babalin ko apo takas day na kunak uray no agkusay-kusay kayo isu apo ti matuloy. Daytoy apo ka in grade dagiti apo nga board of judges sakbay nga nagtugaw na kiti daytoy nga aldaw ket maamuan yon apo no sinno dagiti pumasok nga top 10 hangkay la po panaw apo ta baka naabak kayong naabak iti mammanok yung kaalag sa sangit kay moten nagpapanaw kay moten iso nga kastoy lang ti ayam adda mga bak adamot mga bak kakabsat ken gagayem tadaytoy ditoy liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano may salang apo nga adda programa ng online singing contest ket no kayat yunto iti makilaban iti sabali nga online singing contest mabalin kakabsat. Daytoy apo karit kada kayo tano ag-practice kayo pa. 200 medyo lumudum pa iti panagkita kada kayo. Daytoy so 269, thank you very much. Kalpasan nga mayawag ti top 10 kakabset, bunuton tayo dagiti kotsesyo. Dagiti top 10 ken da kayo nga 22 nga semi-finalists ipost ko daytoy grades dagiti judges into the bigat tapno compute nyo no kostumo lang ti panag-compute me. Okay? Makita yu dagiti grade dagiti judges kada kayo. So nga hawan tek saksakit tinagom na no saan kayo nga maalang nga top 10. Dahito ya po itinag-computan tally sheet. Awan ni architect gamin iso nga siyak tinagkuhan. Tilang makamu dito ya po ti top 10 ni DJ Mel siyak ken daduma adalang may nga makamu. Pay talo kami laeng sekreto datoy. Ti grading sheet dagiti judges kakabsat isen konto iti group chat iti group chat tamno kitaan nyo numano ting grade dagiti siyam ngain patugaw yung judges yo 10 talo lang ti judges ti liwliwa nga inalak ti judges ti liwliwa apo ni apo ni DJ Mel Pasyon Dugay ni Joel Florido Tagumasi ken ni DJ Mel DJ Arnel Takmo isuda apo itinang balanse kagiti ing grades yo. Iti may kasangapulo nga pwesto yun na ida po iti top 10 iti maudi iti muna nga top 10 iti na number 10 position nga pumasok kakabsat yung ganyan apo ang kailangan ako dagiti pumasok nga top 10 kakabsat iyunak di juudi na with a total average score of bali, dati apo ko in judge iti 12 nga judges divided by 12 total na number na apo iti grades ta divided by 12 dahito iti rimuar top 10 number 10 placer at the grade na kakabsat nga 89.36
Kas nakita yo apo ko 85 ti kababaan, automatic ka masakay amin ta 75 kumangam ka po tayong dawat ko nga sa 85 tapos ti kas ta apo nalalain kay mo amin. Nangabak kayo kadagiti puspuso dagiti judges, nangabak kayo kanya, iso nga congratulations to all of you winners and non-winners. Kakabsat, dahito yun na po iti top 10, number 10 placer with a total score, average score of 89.36. Number 10 placer goes to Yes Alvarez Otanes of Bugay, Cagayan, 89.36. Number 10. Number 9 na, iti number 9 kakabsat, nga kababaan dato'y number 9 placer, 9, iyon natay iti baba. With a total score of 89.93, a total score of 89.93, number 9 placer. Mapan, Kenny Jonah De Leona Durwin De Leona iti Alcala, Cagayan, number 9 placer. Pumasok kakabsat, may kasyam nga pwesto. De Leona Durwin iti Alcala, number 9 kakabsat, pumasok iti grand finals, pimasok ni Yes, pimasok ni Jonah with a total score of 89.93. Placer, number 8, may simbol pumasok iti may kawalong nga pwesto kakabsat ken gagayem with a total score, average score of 90.30. Number 8 goes to Joan Bugarin Albesa, 90.30. Number 8, Joan Albesa Bugarin Albesa, may kalawalo nga pwesto. Iti may kapito nga pwesto kakabsat with a total score of 90.67. Mapang iti Apari, Cagayan, 90.67. 7th placer goes to Roel Maruso iti Apari, Cagayan, 7th placer. 7th placer goes to Roel Maruso with an average score of 90.67. Mapantayo iti may kanam nga pwesto. May kanam nga pwesto, top 6 with a total score of 90.73. Mapang iti Alakapan, Cagayan, 90.73. 6th placer goes to Analisa Tabor Bumanglag, number 6. Pumasok iti number 6. Analisa Tabor Bumanglag, number 6. Okay, mabantayo iti may kalimang nga pwesto kakabsat ken gagayem. Iti may kanam nga pwesto napankin ni Analisa Tabor Bumanglag iti naisim nga Alakapan, Cagayan. Okay, mapantayo apo iti may kanem nga pwesto. Ay may inam 6th placer iso na gayam. Mapantayo iti 5th placer, may kalima nga pwesto. Iti may kalima nga pwesto, mapan iti La Union ken Jessel Joy Dukusin, Jessel Joy Dukusin iti La Union, may kalimang nga pwesto, 5th placer with a total average score of 90.84. Babasit apo iti agwata, 90.84. 5th placer goes to Jessel Joy Dukusin of La Union. Iti may kapat nga pwesto kakabsat ken gagayem
Mapan iti Ilocos Sur with a total score of 90.94. Fourth placer goes to Josephine Ragasa Ribultan, 90.94%. Josephine Ragasa Ribultan. Iti may katlong nga pwesto. Mapan iti Ilocos Norte, may katlong nga pwesto. Congratulations to Miriam Kaliba Hamod with a total score of 91.33. Congratulations, Miriam Kaliba Hamod, third placer. Iti may kadwa nga pwesto kakabsat ken gagayem. Mapan iti Pudtul Apayaw. Please welcome. Congratulations to Christine Joy Adriano Dagio with a total score of 91.50, second placer. Ket iti may ka umunang nga pwesto kakabsat ken gagayem. Umunang nga pwesto with a total score of 91.52. Mapan kin iti Isabela. Congratulations to Jansen Espinosa Baniged, first placer. First placer, congratulations to Jansen Espinosa Baniged, first placer. Dayjay kakabsat iti tapos iti mga bak iti daytoy apong pasalip. Iti first placer, second placer, may kana po ti regalo nga gapo iti 925 Italian silver mabababaen kin ni Jamia Olivas. Dayta po iti desisyon dagiti Board of Judges. Iti first placer ay dublik kakabsat ni Jansen Baniged. Second placer ni Christine Joy Dagio. Third placer ni Miriam Kaliba Hamod. Fourth placer ni Josephine Ribultan Ragasa. Fifth placer ni Jessel Joy Dukusin. Sixth placer mapan ken ni Analisa Tabor Bumanglag. Seventh placer mapan ken ni Rowela Maruso. Eighth placer mapan ken ni Joan Bugarin Albesa. Ninth placer mapan ken ni Jonah De Leona Dulwin. Ken iti 10th placer mapan ken ni Jess Otanes kakabsat ken kagayem. Daita iti judging kakabsat awan ti pakay naigan ti mo ti biyang ta anya ti total dagiti intit dagiti 12 nga judges isu apo iti patuloy. Congratulations to all top 10 and the 12 non-winning semi-finalists. Tatapo o da kayo apo nga top 10 alao kung daytay mabunot no anya iti maalayo nga coach yo. Coach, kakabsat ken gagayem. Bunutot ti coach. Gapu abot ti coaches ka sa bali 11 daamin. Isu nga dayjay first placer dua iti ibang coach kanya nakakabsat. Bunutot Jansen, alam day ti coach mo tinagan na. Dagiti agbalin nga coaches iti grand finals kakabsat ken gagayem. Isu da Joel Florido Tagumasi, ni Aiza Wamergo de la Cruz, Kenelyn Laconsay Kalingasan, ni Justin Balalwa, Lisa Orsolum, Paula Rina Armada Roses,
Mary Ann Antalan G. Sullivan, Marinel Rubio de la Cruz, Leia Tabieros, Jocelyn Ali Kinday, Wilson Rumpong. Dagitoy apo iti pagpilian, dagiti top 10 nga mapan iti Grand Finals. Congratulations to all of you. Iti coach ni ti first placer ni Jansen Baniged, alaw ti duwang anagan kakabsat yo Jansen alaw day ti duwang nga coach mo kasi 11 da po iso nga duwa ti coach ni ti first placer. Iti coach ni Jansen Espinosa Baniged kakabsat mami coach na kakabsat iso ni Paularina Armada Roses ken ni Mary Ann G. Sullivan. Iti coach ni Jansen. Coach ni Jansen, dua.